से रिक्वेस्ट है थोड़ा जोरदार तालियों से आज का जो ये माहौल है उसका मजा लेंगे एक साथ। जितने भी गेस्ट बैठे हैं जिनका हाथ है खाली वो बजाएंगे जोरदार ताली एक साथ। 1 2 3 एक साथ बजाएंगे जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। আচ্ছা শেষ গান একটু একসাথে নাচবো না? আবার কবে দেখা হবে? হ্যাঁ যাই গানই হোক না কেন একটু একসাথে নাচ। একটু আসবেন একটু সামনে, যারা যারা একটু এনজয় করতে চাই সকলের সাথে একটু এনজয় করে